pour nous, les élus du 17e arrondissement que je représente, avec Jean-Didier Berthaud, conseiller de Paris, en charge des relations européennes, et Alix Bougeret, première adjointe et conseillère de Paris en charge de la culture, de m'exprimer devant vous, ici à Rome, dans un arrondissement qui a une rue qui porte le nom de Rome. Plusieurs centaines de kilomètres séparent nos deux villes, et pourtant, nos territoires ont pu tisser le fil d'une filiation commune qui alimente encore la vie de notre vieux continent. È un onore per me di esprimermi qui davanti a voi come sindaco del 17° arrondissement, un arrondissement dove c'è proprio una rue che si chiama, una strada che si chiama Rue de Rome. E sono qui come l'assessore alle relazioni internazionali e l'assessore alla cultura. Più centinaia di chilometri separano le nostre due città, però i nostri territori hanno potuto tissare un filo di filiazione comune che alimenta ancora la vita del nostro vecchio continente. Rome est d'ailleurs la seule ville jumelée avec Paris, symbole du lien fraternel puissant qui unit nos villes et pilier de la civilisation européenne, dont les fondations sont encore visibles, ici même, dans le cœur historique de Rome, retraçant plus de 28 siècles de notre présence sur Terre. Cheminée entre les collines de Monti, après avoir franchi la Porta Pia, en longeant la basilique Saint-Pierre, nous invite à l'humilité de celui à qui l'occasion est donnée de contempler l'œuvre de ceux qui l'ont précédé. Roma è l'unica città gemellata con Parigi, è un simbolo potente del legame fraterno che unisce due pilastri della civilizzazione europea. Tra l'altro le fondazioni sono ancora visibili qui stesso, nel cuore della città storica di Roma, che ritraccia più di 28 secoli della nostra presenza su questa terra. Camminare tra i colli di Monti, dopo aver passato la Porta Pia, andando in lungo della Basilica San Pietro, ci invita all'umiltà di quello che ha avuto l'occasione di contemplare l'opera di quelli che l'hanno preceduto. L'histoire commune qui lie profondément ces deux versants des Alpes est aussi le fruit des destinées uniques, de trajectoires singulières que nous commémorons aujourd'hui. Dans le 17e arrondissement, nous portons l'ambition de rendre hommage à la mémoire du général Dumas, qui, comme Andrea Aguillard, fut élevé sous l'horreur de l'esclavage et qui s'est mobilisé après une carrière militaire exceptionnelle. Premier général de division, originaire des Antilles françaises, reconnu pour son rôle déterminant dans la Révolution, Thomas Alexandre Davy de la Pailletterie fut de toutes les grandes épopées victorieuses de Napoléon Bonaparte, avant d'être capturé par les armées transalpines à Tarente. La storia comune che lega profondamente questi due lati degli Alpi è anche il frutto del destino unico di tragittorie singolari che noi commemoriamo oggi. Nel 17° arrondissement portiamo l'ambizione di rendere omaggio alla memoria del generale Dumas, che, come Andrea Aguillard, è nato sotto l'orrore della schiavitudine e poi ha seguito il passo di una carriera militare eccezionale. Primo generale di divisione originario delle Antiglie, riconosciuto per il suo ruolo determinante durante la rivoluzione, Thomas André Davy de la Pailletterie fu di tutte le grandi epopee vittoriose di Napoleone Bonaparte, prima di essere catturato dall'esercito transalpino a Taranto. Aux côtés de Giuseppe Garibaldi, Andrea Aguillard apporta son concours au nouveau chemin dessiné par l'un des pères de la patrie italienne. Épris de liberté et animé par un volontarisme résistant à toute épreuve, ces deux figures emblématiques symbolisent le refus
d'une condition humaine enfermée. A fianco a Giuseppe Garibaldi, Andrea Aguiar porta il suo concorso al nuovo cammino, alla nuova via disegnata da uno dei padri della patria italiana. Amanti della libertà, animati da una volontà resistente a tutte le prove, queste due figure emblematiche simbolizzano il rifiuto di una condizione umana rinchiusa. Il y a plusieurs mois, j'ai sollicité l'appui de la ville de Paris, que j'ai obtenu, puis celle du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, pour que la statue du général Dumas, fondue sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, puisse être réédifiée dans le 17e arrondissement où elle était. Qualche mese fa ho chiesto l'appoggio della città di Parigi, che ho ottenuta, poi dello capo dello Stato francese, perché la statua del generale Dumas, distrutta dai nazisti durante l'occupazione, possa essere réédificata nel 17e arrondissement. Cette démarche que je porte avec l'ensemble des élus du 17e arrondissement a d'ailleurs été soulignée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui est venu nous apporter son soutien et qui n'a d'autre fin que de raviver l'espoir républicain. L'espoir qui fait naître la liberté acquise ou conquise, à l'image du général Dumas ou d'Andrea Aguiar. L'espoir d'une liberté protectrice, émancipatrice. Questa iniziativa che porto con tutti gli eletti del nostro arrondissement è stata sottolineata da Monsieur Édouard Philippe, ex primo ministro di Francia, che ha portato il suo sostegno pieno e intero a questa iniziativa, che non ha altro fine che di ravvivare lo spirito di speranza repubblicana. Questa speranza che nasce della libertà acquisita o conquistata all'immagine del generale Dumas e Andrea Aguiar. Una speranza di libertà protettrice e emancipatrice. L'espoir permis par le temple des républiques, parfois malmené, mais qui ont pu compter sur la solidité de leur fondation pour résister et renaître lorsque l'avenir s'éclaircissait. La speranza permessa dai tempi delle repubbliche, a volte malmenate, ma che hanno potuto contare sulla solidità delle loro fondazioni per resistere et rinascere quando l'avenir si chiariva. En tant qu'élus locaux, nous avons la responsabilité d'un patrimoine matériel immobile figé, mais nous avons aussi le devoir d'entretenir la mémoire de ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, des femmes et des hommes libres. Andrea Aguiar aura marqué l'histoire de son empreinte, celle d'un combattant déterminé, celle d'un homme chevauchant le cœur haletant pour vivre son destin d'homme libre, sachant ici nous souvenir de l'engagement de ces enfants de la liberté ayant creusé le sillon de nos propres vies pour que vive encore et le plus longtemps possible l'amitié franco-italienne que nous célébrons aujourd'hui. Je vous remercie. Come eletti abbiamo la responsabilità di un patrimonio materiale, immobile, fisso, però abbiamo anche il dovere di mantenere la memoria di quelli che hanno fatto quello che siamo oggi, donne e uomini liberi. Andrea Aguiar ha segnato la storia, quella di un combattante determinato, quella di un uomo, cavalcando il cuore battente per vivere il suo destino di uomo libero. Dobbiamo sapere qui, ricordarci dell'impegno di quelli figli della libertà che hanno tracciato la via delle nostre proprie vite, perché vive ancora per tanto tempo l'amicizia franco-italiana che celebriamo oggi.